media taput buku tai tini chung বিধানসভা ইলেকশন পাইমা পরে অবহায় সংগঠন কোনো দিনও chung আসুই এখন ini নিজে সাংগঠনিক মিটিং ব্লক ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইটিআর টিডব্লিউএফ সরমানি যত সংগঠন তুই chung আসুক লেখা সেগামা 12 তারিখ একটা স্টেট লেভেল হাই পাওয়ার কমিটি ফেনাই আবো তুই chung কিসা ডিসিশন না লেখা chung থাংনাই 12 তারিখও প্রত্যেকটা সংগঠনও chung 12 জন খাই chung বুমুংরি লেখা কখাই chung সুরমা বিধানসভাও তাকলাই জিতিলিয়া হাইফানো যিনি সুরমানি ব্রক বিভিন্ন সংগঠন chung আশা খাইও আগামী দিন chung চাঙ্গাখে বাঁচানাই এবং আবনি বা chung হারি খাইনো chung উসর গিয়া যিনি সংগঠন তাইব রাত নাই chung তিনি ডিসিশন না খাওয়া যত সংগঠন তুই আর আগামী দিন তাইব chung ফেল খাইব যিনি উৎসাহ কমিয়া সেকামতা মাवनाय अंगिया अब हाई लेवल डिसिशन नानाय chung 12 तारिख फाइनल 12 तारिख परे chung যিনি সাংগঠনিক তাইসে কাতাল ভাবে chung চেংনাই এবং আগামী দিন chung সুরমানো যিনি জাগো দুইফেনা বাগে chung চেষ্টা নালাই আচ্ছা সাথে কিসা কখাই থাংনাই সালা যে সোশ্যাল মিডিয়া যে বাইলার মধ্যে ব্লক প্রেসিডেন্ট তুষার কান্তি যে বর্মা যে ত্রিপুরা থাইয়া কারণে যে বিজেপি নি জয়নিং খালামনে আব তানি বগে থাঙানা আবাও কাহামনো সুমু তুষার কান্তি দেব বর্মা আবো যিনি সুরমা ব্লক প্রেসিডেন্ট তংমানি ব সালসা সালনি সেকাং ব বিনি রেজিগনেশন লেটার রিখা যিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট রিখা যিনি বিধায়ক অনিমেষ সারনবো রিখা আনবো রিখা ব থাংকা বিনি পার্সোনাল ম্যাটার আবো আবো তুই chung কিছু সামাইয়া ব থাংকা ব বিষয় থাংকা আবো chung সুনিয়া বিনি পার্সোনাল ম্যাটার বরংস আমরা সং ভিডিও জরা তংখাই সময় তংখাই বনন সুনাম তো আনি রিকোয়েস্ট अब के तिब्लामो थाने कि नरने 46 सुर माने कि एफेक्ट नि फाइसिंग थांनो जे ब कासे प्रेसिडेंट गय नरंनि ओ जे दफा हिनो सामखाय तंमानि ब याखरि थांमोन बा नाइदि पलिटिकल शत्रु मित्र कोन करुन ब फाइका चुं बाय थांका आवनि तुय एफेक्ट अंगिया कारण तुषार अंका तिनि ब्लक प्रेसिडेंट ब सेचुं थांका ते तंग खबले चुं 16000 भोटार नि एबा बिसे तंग चुं दिप्रा मुठा तिनि एसटी भोटार चुं तंग पुरानो तंग ब सेचुं थांका बिनि मैटर ब आवनि तुय चुं कोन एफेक्ट अंगिया बकि दल तुलांगय थांमा दा नुग एबा के नरंनि बिसिं तुय बुसु बहायके ब थांका साइचुं कि थांका बहाय ब chung खनाखा दल तलानाय तलांगिया अब तां बुजिसु गिया किन्तु जॉइनिंग खेका chung यूट्यूब मानखा बा न्यूज मानखा ब सेचुं दल तलानाय तलांगिया अब तां बुजिसु गिया किन्तु जॉइनिंग खेका chung यूट्यूब मानखा बा न्यूज मानखा ब सेचुं आबनो ताबु कालै एबा के 46 सुल माने तिब्लामो थारनि ता बुसकांनि नाहारमुं ताम तनो एबा के बुसकांगो ताम या फिरसेनो chung आशा खायो माने ताबु तुषार कान्ति जे ब्लक प्रेसिडेंट तंमानि बिनि सलाय एक्टिव ब्लक chung कालेक्शन खेगा तिनि बनो chung आगामी दिन chung नियुग खेनाय एबं बिनि बुं प्रपोजाल दिनाय chung साकाव एंगा आशा के chung एक्टिव बिनि सलाय एक्टिव माननाय एबं सुरमा आगाम तागलानि सलाय आगामियाव chung बुट माननाय नतबा chung दखल खायनाय अबायसिता chung प्रोसेस ना सानि सिने मुखियारि आनिसिनि